आज आम हेयर स्पा आपण मानू देखू। चलतु आम हेयर शैम्पू करनवा फास्ट। एमती कि देखिपे आपण मैंने आमर हेयर शैम्पू चली। हेयर शैम्पू सरला आम स्पा स्टार्ट करवा। जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, मो वीडियो को लाइक करंतु। प्लीज 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 मो वीडियो को लास्ट तक देखंतु। हेयर वाश बर्तमान कंप्लीट हो गला। चलतु आम हेयर को बर्तमान सेक्शन करनवा। 4टा सेक्शन करनवा। सेक्शन कला परे आम स्पा आरंभ करवा। चलतु आम स्पा बाहर करदबा। एक्टिवेटर पकईदबा। पकईकी ताको भल भाव मिक्स करनबा। आउ ता संगे टिके सेरम भी ऐड कर। चलतु आम हेयर को बर्तमान सेक्शन करनवा। 4टा सेक्शन करनवा। सेक्शन कला परे आम स्पा आरंभ करवा। क्रीम बाहरी गला। चलतु बर्तमान स्पा स्टार्ट करवा। देखो कौन केमती करूँ आम।
हेयर को छोट छोट सेक्शन करी आमे क्रीम अप्लाई करवा। देखो मु सेक्शन बाहर करछि, ना बेसी बड़ ना बेसी छोट सेक्शन, मीडियम साइज रही मो सेक्शन। से क्रीम अप्लाई करवा, हल्का हल्का मसाज करवा। देखो मुझे करुच्ची सेम स्टाइल रे पूरा हेयर रे आमे क्रीम अप्लाई करवा। स्कैल्प रे भी क्रीम अप्लाई करवा, सेटा केबे भी भूलिबेनी। हेयर फॉल पाई डैंड्रफ पाई आमे जो एटीट्यूड यूज करछे सेति पाई हमर स्कैल्प रे क्रीम अप्लाई करवा निहाती दरकार। क्रीम अप्लाई सरीगला। बर्तमान आम मसाज दबा। चिन्नू कौन केमती मसाज कर देखु।
मसाज सरीगला। चलतु आम बर्तमान स्टीम दबा। स्टीम को 5 मिनट रखा। 5 मिनट हो सारापर आम स्टीम आमर सरीगला। 5 मिनट अलरेडी हो गला। बर्तमान आम 15 मिनट रखला हेयर वाश करनवा। आम हेयर वाश ए कंप्लीट हो जाइए। आम भल भाव टावल ड्राई करनवा हेयर को फास्ट, तापर ड्राई आरंभ करवा। हेयर को भल भाव ड्राई करनवा। ड्राई कला परे कंप्लीट हो गला हमर हेयर स्पा। देखि पारथिबे एबे हम ड्राई करूची। रूपा आईब्रो करछंती। हल्का ड्राई करी एबे तादरे सेरम लगे देबे। सेरम लगेला परे ताको आउ थरे भल भाबरे हेयर को ड्राई करनबा। 100% ड्राई करि परिबे आपण, किछ असुविधा नाही। हेयर ड्राई एबे हमर सज जाइछि। एबे हेयर को भला भाबे कम करनबा, तापर देखिबा फाइनल लुक। आमर स्पार फाइनल लुक देखंतु। आफ्टर बिफोर देखंतु। आप देखिथिबे हेयर बहुत ही रफ थिला, एबे हेयर बहुत ही स्मूथ अछि। देखंतु बहुत सुंदर ग्लेज भी रही छै हेयर रे। आपन को केमिति लागिला हेयर स्पा कमेंट द्वारा निश्चय कहिबे। आपण माने को मो वीडियो केमिति लागिला कमेंट द्वारा कहिबे। जदि आपन को भल लागिछि त आकु शेयर करंतु। मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहउछि नमस्कार।